Ande ka ganun mo na, ako para ako kaparayan mundo ka. Siguro. Kaya sa Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie, d'assistance et de plaidoyer citoyen et APC Bamako, Sikasso, Kuchada. BNPC, oui, comme la main, comme la tika, comme la sika, Anikato, comme vous pouvez démêler, comme la sika, BNPC, par la galopori, nous n'avons du Bamako, nous avons la Bisaba, Bisaba. Wana, nous avons Nani, Tabou, Bisaba, Bisaba. Sikasso, nous avons Nani, Midoutou, Tanani, Tanani. Kuchara, nous avons Bisaba, Bisaba, Wachiki. Nous avons Chakaton, Ayamwari, Abawambi. Achikamani, Shifetakamudu. Population Kamanila, Pekolatia, Pamela, Chamaso, Nana Pachama, Africa Motivation, Emphasize, Sefari Kibadro, Falgari, Oka, Raka, Omitoma, Bebarakami, Andes, Sobeniamoche, Esifidro, Epidro, Forfeto Kisila, Yellow Cat, Wayan Generally, Alachachola, Gana Bimena, Wakano Safi, Given Fagina Fracaso, Kamaromeka, Kapirulo, Africa Activation, Pour plus d'informations pour vos besoins de publicité, contactez la direction commerciale. Téléphone 21 72 39 15 ou 66 86 87 00 ou tout simplement 74 52 36 10. Énergie FM 6 à Sotiba, Sotelco, Facebook. Antigaro Beneme, Sotiba, Sotelco FM, Kanyasi Pupamaticho. Énergie FM 107. Vous êtes à la recherche d'un organisateur d'événements, Ensemble humain est l'agence de communication spécialisée dans l'organisation d'événements avec un service syndical et une qualité gastronomique pour vos événements publics. Le but est de vous offrir l'organisation parfaite selon votre budget et d'encore prescription de détails pour un événement réussi. Nous disposons de services à partout de l'organisation physicaire, salon professionnel, soirée d'entreprise, mariage, anniversaire, cérémonie professionnelle, son lumière, création de diffusion de spots publicitaires, location de bâches blancs, chaises, climatisées et bien d'autres services. Nous disposons de meilleurs décorateurs et restaurateurs qualifiés, une équipe d'experts spécialisée dans l'organisation d'événements reste à votre écoute pour répondre à tous vos besoins et exigences. Nous vous garantissons satisfaction totale. Contact 77 71 24 75 74 52 36 10. On vous pousse de tous les choix de continuer jusqu'à la fin matinale. Oubliez le stress des événements, mais le reste est notre affaire. Le juge humain est l'ombre de l'événement, il sort de notre Vous écoutez la radio Énergie FM 107.9 de 10h.
karafe ni tiɲɛ maa kelen tɛ se ko la 10 heures tɛmɛna miniti 2 énergie so kunnafoni so lamɛnbaaw aw ni sɔgɔma aw salamu alaikum a y'a dabakɔrɔ sigi a ka dagabana salon kɔnɔ a ka bulondaw la a ka dukɛnɛw na a ka mobiliw kɔnɔ hali écouteur bɛ minnu tulo la a sɔgɔlen don radio so mun na o de ye énergie FM ye 107.9 MHz an ka foli ani tanuni a bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ sigida fɔlɔ fo sigida 6nan Bamakɔ n'a tɛnkuntugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maa sɔgɔlen don a la sisan ko jo y'u ma ko ka jo sabati ka wurudi ka to a ma kadaw ni y'an cogolen sigida kungo kɛnɛ kan. Sigida kungo ale jamukan belebele a bɛ sigi radio belebele mun sanfɛ o de ye énergie FM ye 10 ani goni kumaso 107 tomi mulumulu 9 fiɲɛ suru. Sigida kungo kungo ne kungo wa jamana yɛrɛ kungo bi sɔngɔda na n'an donna kumaso kɔnɔ baara tagabolo an fɛ kumaso kalifalen don ɲɛmaa na Ibrahima Timo ale bɛ ka baara bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi o ko tɛmɛnen fana an ka ɲɛmaa fana ye ne ka waati suma ka d'a ma ni waribontigi ne yɛrɛ k'ale ma n ko denmisɛnnin tɛgɛ kogo ɲuman a bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔɔni an denkɛ Mohamed Sow an ka foli b'a ye ale fana y'an ka ɲɛmaa ye. Nɛgɛ karafe o bɛ nɛgɛ donso bolo nɛgɛ karafe a bɛ nɛgɛ baba bolo nɛgɛ karafe a bɛ nɛgɛ ordinateur bolo Lansana Kuma an ye Lansana bɔ Kulibaliya la pep ka da kan a ka ɲi Kulibaliya ma wa Kulibali yɛrɛ tɛ jamu ye Lansana i Kuma marifa i m'a ye o ka d'a ye dɛ n'o fɔra dɔrɔn a bɛ nisɔndiya a bɛ yɛlɛ a bɛ walawala ale bɛ ka nɛgɛw banba bi sɔngɔda in na kuma bara o y'a denkɛ n'a balimakɛ ye Alihaji Baseku Kureshi Kuma le médiateur lasino media b'a fɔ BKK B o ye Baseku ye K o ye Kureshi K tuguni o ye Kuma ye pɔsɔ an ka baraminɛden n'o ye an ka kalanden ye n'o ye Makura Kone lagare ale ma kɛnɛ sɔrɔ maaw ka dugawu k'a ye a fari man di a la Ala ka se ka nɔgɔya kɛ Ala ka se ka lafiya di cogo min lasi ni bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman maa kelen Mamadu Aba Ayidara an ka sirifikɛ an ka foli b'a ye a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen. Ne tiɲɛ nɛgɛ karafe maa kelen tɛ se ko la kɔnɔkulu jɛlen bɛ bi fɔ bolokɔniden kelen o tɛ bɛlɛ ta ni tɛ kunbɔ n'an y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba ye k'an bɛɛ lajɛlen nafa ni y'an cogolen bi dimanche in na ka bɛn ni juin kalo ale tile 20 ye san 2021 ka bɛn farafin kalo seliba furancɛla kalo bi y'ale tile 10 ye o b'a jira k'a fɔ ani seliba tɔ kalo kelen Ala ka ɲuman se an ɲɛna Ala ka ɲuman tɛmɛ y'an cogolen an don an bɛ sitani gɛn fɔlɔ k'ale ma bɔ an na auzu billahi minash shaitani rajim siɲɛ 111 lase sitani ale kɛnɛ minɛ kɔsɔkɔsɔ ale taara ona sitani gɛn an m'an sinsin n'Ala tɔgɔ barikama ye Ala mun y'a daminɛ n'ale de b'a laban se tɛ jɔn ye jɔn tɛ se ko la Ala dɔrɔn de bɛ se a barika Ala ye k'an bɔ dɔgɔkun dɔ in na ka dɔgɔkun jira an na an bɛ Ala fo k'Ala barika da ale ye Alaba ye ale de ye diɲɛ lɔbɔlen tigi n'a fɔra diɲɛ lɔbɔlen bɛɛ ka k'o ɲinɛ na i kɛra silamɛ ye o i kɛra kafiri ye o i kɛra munafiki ye o i kɛra fɛn o fɛn Ala y'i da garisigɛ min dugukolo in sanfɛ i b'o sɔrɔ o de y'a to Ala bɛ wari di silamɛ ma Ala bɛ wari di kafiri ma Ala bɛ wari di munafiki ma o ye diɲɛ hinɛ tant que Ala y'i da yɛlɛma ye mun ye dugukolo in sanfɛ i b'o de sɔrɔ ale Alaba in fana ale de ye lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi ye wa lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen o fana kɛrɛnkɛrɛnnen don maa kɛrɛnkɛrɛnnenw de kama o lahara kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn ye maa min dara Ala la ka tugu a ka kiraba in kɔ sara wɛrɛ foyi t'o la n'ale jinɛ tɛ Ala ka ne an lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen y'o la n'an ye Ala fo k'Ala barika da ale mun y'a daminɛ n'ale de b'a laban coup d'état jɔrɔ bɛ anw de la coup d'état jɔrɔ tɛ Ala la a daminɛ n'a ɲɛna wa a bɛ ba ɲɛna dan t'a ka masaya la a ma bɔ fɛn na fɛn ma bɔ a la Ala a barika ye i ni ce n'an Ala fo k'a barika da an tɛ sɔli dafɛnw n'a sɔn yɛrɛma kan
an bɛ soli diɲɛ yɛrɛ sababu mun bɛ balo jeli la mun bɛ balo fiɲɛ na mun yɛrɛ tɛ balo foyi la fo Ala ka masaya kɔ nin bɛɛ lajɛlen dara cɛba mun kanu kama o de ye Abulayi den o de ye Baminata den ye o de ye Mahamadu ye o de ye Zami o de ye Mukutari ye ne y'a fɔ maa si ka n'i faden k'Ala kira n'i faden k'Ala kira ye ni misiriya misiri wele nɛgɛ kɛrɛfɛ i b'a dɔn k'a fɔ i faden tɛ n'a ko ashahadu an la ilaha illallahu ashahadu jɔn tɔgɔ bɛ fɔ ashahadu ni ko ashahadu an na daramanjan an n'an fa an n'an karamɔgɔ lase an bɛ gɛn ka bɔ an ka misiri kɔnɔ an b'a fɔ n ko fa wele la ale kuk e bɛ bɔ an ka misiri kɔnɔ n'Ala tɔgɔ fɔra ka ban a teri de tɔgɔ bɛ d'a kan a kanuba ni tɔgɔ bɛ d'a kan ashahadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam n'an sɔrɔ ale kira ba in kan a so dingo a n'a ka sahabaw ale sɔnma yɛlɛma ni maa minnu senna na o ye an ka dɔnnibagaw ye an ka dɔnnibagaw fana an ka foli b'u ni kɛnɛ kan k'u bɛɛ lajɛlen bonya bɛ an ka kɛnɛ kɔnɔ an ka dɔnnibagaw bɛɛ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye k'a daminɛ an ka sirifuw la an bɛ taa ɲɔrɔn buye yadra an ka sirifikɛ an ka foli ba ye k'a bonya bɛ kɛnɛ kɔnɔ o conseil islamique président ba a Cheikh Sherif Usman Madana Aidara k'a bonya bɛ kɛnɛ kɔnɔ kɔ tɛmɛnen fana o conseil islamique président kɔrɔ Imam Mahmoud Diko k'a bonya bɛ kɛnɛ kɔnɔ an ka sirifiw bɛɛ u bɛɛ bonya bɛ kɛnɛ kɔnɔ an ka Mali karamɔgɔw bɛɛ lasigiw bɛɛ lajɛlen bonya bɛ an ka kɛnɛ kɔnɔ an ye mun tɔgɔ fɔ an ma mun tɔgɔ fɔ k'u bɛɛ bonya bɛ kɛnɛ kan Abu Jafar Jabate Cheikh Sufi Bilali Diallo Soya Bayaya Aidara a bɛɛ Maru Konate an ye mun tɔgɔ fɔ an ma mun tɔgɔ fɔ k'u bɛɛ bonya bɛ an ka kɛnɛ kɔnɔ n'an ka silamɛ dɔnnibagaw fo n'an y'olu fo k'olu barikada k'u bonya don kɛnɛ kɔnɔ an ka tubabu moriw fana chrétiens an ka foli bɛ an ka chrétiens bɛɛ k'u fana bonya bɛ an ka kɛnɛ kan an ka chrétien ɲɛmaw cardinal Jean Gerbo ka fara Pascal Yusufu Danbele kan ka fara tɔw bɛɛ lajɛlen kan an ka foli b'u bɛɛ k'u bɛɛ bonya bɛ an ka kɛnɛ kɔnɔ fasoden bɛɛ bonya bɛ an ka kɛnɛ kɔnɔ faso kanu o ye limaniya ye an faso Maliba an barajuru Maliba an tozojuru Maliba an bɛ dugawu kɛ Maliba in a n'a den bɛɛ lajɛlen Ala ka hɛrɛ kɛ an ye Maliba in a bɛ degun mun kɔnɔ a bɛ tɔɔrɔ mun kɔnɔ ya Rabbi an y'a ɲini setigi Ala fɛ Ala ka Maliba in Ala k'a kolo suma Ala k'a ba suma k'a ɲɛ suma k'a kɔ suma degun ni tɔɔrɔ fɛn b'an ka jamana ba in kɔnɔ Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Ala k'o kɛ a ka la bonya kosɔn a ka suru bonya kosɔn sali ala Muhammadin lase ni an cokole yanni k'a fɔ jɔnni kunnandi i b'a fɔ saba ɲuman n'a ye dugukolo in sanfɛ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an don o don k'o ladilikan di denmisɛnninw ma denmisɛnninw an ka masaw ladon an ka masaw tɔbɔtɔ an ka masaw bɛrɛbɛn an kana kulonkɛ masako la dɛ n'an kulonkɛla masako la diɲɛ tiɲɛna wa lahara yɛrɛ tiɲɛna Ala ka dali la Ala ye mun kɛ fu ye fufalaki i sen tɛ diɲɛ na wa i sen tɛ lahara la o de ye dangaden Ala kana kɛ dangaden Ala kana dangaden bɔ an na dangadenya jumɛn sɔrɔ jumɛn fɛ k'a fɔ masa ma dɔrɔn o de ye kelen dangaden kalo 9 ba bɛ lajɔ la degun kɔnɔ tɔɔrɔ kɔnɔ Ala de b'a dɔn kalo 9 in kɛra cogo min ka na i da tantana dugukolo sanfɛ den joli bangetɔ masa joli tora ka danga ni masa la joli la a bɛ saya ni balo cɛ ka na i da dugukolo sanfɛ tantana dɔw bangetɔ masa bɛ to a la i ni kasi bɛ ɲɔgɔn na i fitinama sugunɛji ba nɔgɔta i bɛ nin bɛɛ kɛ masa kan depuis i ma sigi ka n'i sigi depuis i ma munuma ka n'i munuma ka n'i tagama k'i kɔrɔbaya dɔɔni Ala de b'a dɔn i kɔrɔbayara cogo min Ala de b'a dɔn ne kɔrɔbayara n'o masa ko k'e ka den ala min e t'i dɛ n'o ko kelen e ko 10 bi surtout an ka bi génération 21 ma k'a fɔ masa ma dɔrɔn olu ka qualification jumɛn min na di olu ta ma olu mun ka kuma kelen a fa don tan kuma kelen a ba don tan o ye dangadenya dan de o ye kɔta dan de Ala k'an kisi o ma fani ni bani ni kulusi yɔrɔ gulɔmi drogue ta juin denmisɛnninw ka nin bɛɛ lajɛlen dabila lamɔ de tiɲɛna Ala ka ɲɛ ka di an ma ni an cokole bi dimanche in na dɔgɔkun kunnafoni a bɛ ka da fɔ an bolo yan nɔ tɛntɛn maa ma bɛ k'an lajɛ
an ka Facebook direct sanfɛ kuma media sanfɛ ani minnu bɛ k'an lamɛn WhatsApp sanfɛ n'o ye bamanankan kɛnɛ ani minnu bɛ k'an lamɛn radio sanfɛ 107.9 MHz minnu bɛ k'an lamɛn fana internet sira fɛ an ka foli b'u bɛɛ lasi ni an cokole n'ala sɔnna ma nakɔsati ka na an bɛna to ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka kɔn yani 10 heures yɛrɛ cɛ n'ala sɔnna ma an bɛna o boloda n'a ye nani daminɛ waati min an na waati di a ma nɔ na o tɛ lasi i bɛ fiɲɛ bɔ an sen kɔrɔ an bɛ segin sisan dɔgɔkun kunnafoni an b'a da wali.
ne tiɲɛ nɛgɛ kalafe dɔnkilidala ma foyi fɔ tiɲɛ tɛ bɛɛ k'i faso kanu foyi t'i faso bɔ wa faso kanu yɛrɛ o ye limaniya de an faso maliba an barajuru maliba an tozojuru maliba mali wɛrɛ t'an bolo mali min kɔ mali dun ye maliden bɛɛ de ta ye mali fana maliden de bɛɛ de bɛ mali jɔ maa si tɛ mali jɔ maliden dɔ pilasi la k'a fɔ karisa de ta jamana ye ou karisa de bɛ ka jamana mara bi ne bɛ n sen bɔ a la ayi karisa min bɛ ka jamana mara bi a tɛ tɛ mali ye ka tɛmɛ i kan dɛ a tɛ tɛ ka tɛmɛ ne kan mali ye maliden bɛɛ de ta hali an filɛ kuma na sisan malidenw bɛ ka bange mali la ou maliden fɛ diɲɛ jamana yɔrɔ o yɔrɔ ale ta ye mali ye n'ale ye si d'a ma a bɛ mali jɔ mali kalenkan y'o ye jamakulu kelen kungilenna kelen hakilina kelen hali n'a sɔrɔ bɛɛ fanga bɛ nin bɛɛ lajɛlen yamaruya an ka drapeau ye vert jaune rouge nin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ kuma ka k'i faso fɛ k'i faso kanu o de ye limaniya ye faso ni faso ci ni dangari faso la i na wali tɔw ka faso y'u bolo mali ye maliden bɛɛ de ta ye baba moribo keyita ka mali don musa tarawele ale ka mali don Amadou Toumani Touré ale ka mali don Alpha Umaru Konare ale ka mali don Jonguna Traoré ale ka mali don Ibrahim Boubacar Keita ale ka mali don malidenw bɛɛ lajɛlen ka mali don Modibo Keita ale mali mara san 8 kɔfɛ Modibo Keita u nana a ka fanga dafiri coup d'état fɔlɔ min kɛra an ka jamana kɔnɔ o kɛra tarata don novembre kalo tile 19 san 1968 Baba Musa Traoré ale ye Modibo Keita ka fanga dafiri ale n'a nɔfɛmaw Musa Traoré ale fana y'a sigi fanga la k'a bɛna waati kɛ Musa Traoré ale laban na sanji 23 ka kɛ ka mali mara malidenw wulila k'an ka don bɛɛjɛ fanga kɔnɔ ko n'a bɛ kɛ a ko kɔni ɲɛmɔgɔya bɛ di dɔ de ma dɔ de b'a tɔgɔ ta Amadou Toumani Touré ATT ale bɛna ka fara n'a ka jɛkulu maaw kan fasodenw wulilen kɔ k'an ka na bɛɛjɛ fanga kɔnɔ u bɛna Musa Traoré san 23 kɔfɛ u bɛna a ka fanga fana dafiri o fana bɛ kɛ tarata don masi kalo tile 26 san 1991 Amadou Toumani Touré ale bɛ transition kɛ Musa ka san 23 kɔfɛ bi a bɛ min a bɛ tiɲɛ so mali ne filɛ an filɛ o mali kelen de kɔnɔ ATT ye transition kɛ ka kalo 18 kɛ ka jamana mara ka kalata labɛn an nana bɛɛjɛ fanga kɔnɔ bɛɛjɛ fanga jamana ɲɛmaa fɔlɔ o kɛra Alpha Umaru Konare a ye jamana mara a y'a ka mandat fɔlɔ kɛ k'a ka mandat filanan kɛ a ye san 10 kɛ a taara ale dɔrɔn de sera ka depuis an nana bɛɛjɛ fanga kɔnɔ ale dɔrɔn de sera k'a ka fanga kɛ k'a ban ka sɔrɔ coup d'état ma k'a la ale kɔfɛ san 2002 Amadou Toumani Touré ale tun ye sɔrɔdasi ye an ka sariyasow b'a jira k'a fɔ sɔrɔdasi tɛ se k'a kan bɔ fanga nɔfɛ n'i b'a fɛ k'i kan bɔ yamaruya b'i bolo i bɛ tenue bila i bɛna i n'a fɔ civil i bɛ sɔrɔ k'i kan bɔ ATT ale y'a kɛ o kɛcogo la ka na i n'a fɔ indépendant ka tila san 2002 ka na kɛ jamana ɲɛmaa ye a y'a ka mandat fɔlɔ kɛ mandat filanan a y'o fana kɛ yanni mandat filanan o tɔ kun tora kalo 2 ye o nana ale fana ka fanga dafiri o kɛra coup d'état sabanan mun kɛra an ka jamana in kɔnɔ o fana kɛra alamusa masi kalo ale tile 22 san 2012 o ye coup d'état sabanan mun kɛra an ka jamana kɔnɔ transition nana labɛn comme bɛɛjɛ fanga b'o yamaruya cogo min assemblée président Jonguna Traoré ale nana kɛ jamana ɲɛmaa ka transition labɛn ka kalata labɛn san 2013 Ibrahim Boubacar Keita n'an ka ma IBK ale bɛna kɛ jamana ɲɛmaa ye a ka mandat filanan a bɛna fɔ a ka mandat fɔlɔ a ka tago filanan a bɛna sebaya sɔrɔ kɛmɛ sarada la depuis an nana bɛɛjɛ fanga fana na mali kɔnɔ maa ma deli ka a ka o ɲɔgɔn sɔrɔ kɛmɛ sarada la maa 77 lase olu de kala ta a ye lase politiki ma ɲi dɛ cɛ ka kuma o bɛ tɛgɛrɛ f'i ye k'i layɛlɛ o bɛ tila ka tɛgɛrɛ f'i ye tuguni k'i lajigi
a y'a ka manda fɔlɔ kɛ manda filanan a nana sebaya sɔrɔ manda filanan an bɛ se k'a fɔ a y'o daminɛ san 2 a y'o de sɔrɔ san 2020 kudeta 4 mun bɛna kɛ an ka jamana na o fana bɛna kɛ tarata don mali tarata ko ye a bɛ ka maaw jɔrɔ dɛ tarata don utu kalo tile 18 san 2020 kudeta 4 mun kɛra an ka jamana na o kolo ye yakila ale fana tatɔ yanni a ka walan sɛmɛ a ye gouvernement ci ka wasabulo n'o y'a assemblée k'o ci a ko bɛna kɛ cogo jumɛn sisan an ni CEDEAO an bɛ jɛkulu minnu na wulikajɔ kɛra ko ka jamana ɲɛmaa ta n'a sɔrɔ assemblée président o de tun kan ka kɛ jamana ɲɛmaa komi assemblée fana cira wulikajɔ kɔni kɛra minnu ye coup d'état kɛ n'o ye sɔrɔdasiw ye Assimi Goïta ka fara Ouagadougou kan CNPMAO olu minnu ye coup d'état kɛ an bɛ se k'a fɔ olu ye wulikajɔ kɛ sa ka jamana ɲɛmaa wɛrɛ ta Bandaw k'o ye latigɛw k'o ye dakanw ye ala b'a yɛrɛ sago la ko ala ye Bandaw kun da de k'a bɛ kalo 9 kɛ ka jamana in mara Bandaw u taara bɔ a ka foro kɔnɔ a dalen n'a bɔgɔ la k'a bɛ Mali mara de ka n'a kɛ jamana ɲɛmaa ye ka gouvernement sigi an hakili la Mukutari Wane o kɛra ale ka premier ministre ye an hakili la baara kun ka taa gouvernement sigira coup d'état 5nan fana o bɛna kɛ Bandaw yɛrɛ la o fana bɛ kɛ tarata don o bɛ kɛ tarata kɛ a kɛra kalo jumɛn yɛrɛ la tarata mai kalo tile 24 o bɛna ale fana ka fanga dafiri tuguni coup d'état 5nan an dun ka sariyaso la a jara ko coup d'état ye kirimu de ko bɛncogo foyi t'a la ko hali ni san 100 kɛra a ti yafa yɔrɔ jamana bɛ ka noso lasa ka taa o cogoya in na a fɔra fɛn min ti bɛn ko kirimu de don kojugu dan don ko hali n'a ye san 100 kɛ ko yafa ti k'a ma a kɛra tete la an y'a nɔgɔso k'a nasa k'a da a nana kɛ bɛka fana na noso la k'a nasa ka n'a da a kɛra an Bandaw fana na an bɛ taa tagabolo min kɔni na ni sariya ma bato ni baara ma kɛ ni sariya ye jamana in a baara bɛ gɛlɛya dɛ maa mana na n'o kunkolo man ja n'o ka baara kɛcogoya man ja an bɛ coup d'état kɛ o la coup d'état tɛ ban jamana kɔnɔ wa coup d'état tɛ jamana si t'a ɲɛ coup d'état bɛ jamana segin kɔ de o ye tiɲɛ ye dɛ an kɔni b'a fɔ tiɲɛ ye tiɲɛ de o tɛ an ti to yan dɛ lase hali bi an bɛ dɔgɔkun kunnafoni kɔnɔ dɔgɔkun kunnafoni an b'a daminɛ lase covid ye ale kɔni bana ye a kɛra sababu ye ka bisibasa don diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ye dekun lase diɲɛ maa ma kosɛbɛ a diɲɛ bana mun an bɛ se k'a fɔ an y'a fɔ yan siɲɛ caman o ye bana dilan mɛ bana in labanna ka kɛ ala sen donna an na Abu Jahali ka dingɛ ko tɛ Abu Jahali ye dingɛ sen ko Abu Jahali ye dingɛ sen kira ɲɛ ko fo kira ka bi dingɛ in kɔnɔ ni kira binna dingɛ kɔnɔ ale bɛna bɔgɔ kɛ kira kan ka kira ko ban kira bɛ yɛlɛ de waati min u taara fɔ a ye ko a man kɛnɛ kira wulila k'a bɛna a bina kɛlɛ silamɛya ani adamadenya yɛrɛ la a nana k'a bɛna a bina kɛlɛ a bɛna le waati min lase a bɛna le waati min a jirala la k'a fɔ ko ala ye Jibrila caman k'a fɔ k'a ka segin a kan ko dingɛ de b'a ɲɛ yɔrɔ in na a kana na bi dingɛ kɔnɔ a y'o mɛn dɔrɔn lase a seginna a ko k'a bɛ segin dɔrɔn Abu Jahali ɲɛ b'a la kira bɛ ka segin kira bɛna kisi dingɛ ma o ti diya ale yɛrɛ wulila k'a bɛ kira nɛgɛn k'a ka na lase ale yɛrɛ ɲinana dingɛ kɔnɔ ale yɛrɛ taara saba dingɛ kɔnɔ yen a lase a y'a sɔrɔ kira taara o ko k'u b'a labɔ n'a y'a sɔrɔ dingɛ janya ye mɛtiri 20 ye lase n'o ye juru don
dingɛ janya bɛ kɛ mɛtiri 40 ni dingɛ janya ye mɛtiri 40 n'o juru don juru janya ye mɛtiri 100 dingɛ janya bɛ kɛ mɛtiri 200 ye ka d'a kan alu y'a sɛnɛ a bɔra olu ta la a kɛra ala yɛrɛ ta de u ye pikɛ ka pa kɛ a ma se a ko k'a ye ne faamu ko ka taga binakɛ den wele ka na o taara zamzami wele ka na kira y'a ɲininka ko mun y'an se dingɛ kɔnɔ yan nɔ ko a b'a bɔ a ka bɔ cogo ɲini dɔrɔn kira k'a ma ko n'a bɔra dingɛ in kɔnɔ ko a bɛ kɛ silamɛ ye wa ka d'a kan a ko n'a y'a yɛrɛ ye dugu sanfɛ ko k'a bɛ sɔn ka k'a ye lase kira zamzami sina ka a biri ten dɔ ka a ta tɛgɛ ma k'a sama ka bɔ a ko tiɲɛ yɛrɛ la a ko kira ma ko an mɛnna ka filomaniw ye mɛ tiɲɛ yɛrɛ la kira i t'a ɲɔgɔnna t'a la mɛ kafiri kunna man ja a ma sɔn banako in fana kɛra ten u ye bana dilan ala donna bana na olu minnu y'a dilan a juguyara olu yɛrɛ de ma wa bi a ye bisibasa don diɲɛ korokara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'i y'an yɛrɛ ka jamana ta k'a lajɛ mali la bana in ye maa mun sɔrɔ a ye maa mun sɔrɔ maa 14,000 maa 300 ani maa 80 maa 14,000 maa 300 ani maa 80 lase maa mun kɛnɛyara o ye maa 10,000 ani maa 22 maa 10,000 maa 22 an bɛ se k'a fɔ lase bana in kɛra sababu ye ka maa mun bɔnɛ ani na an ka jamana kɔnɔ o ye maa 500 ani maa 20 ani 2 ani maa 500 ani maa 20 ani 2 24 maa 500 ni 24 a kɛra sababu ye k'o de tɛ an ka jamana kɔnɔ nka vaccin kɔni kɛra maa min ye vaccin kɛ mali la o kɛra maa 100 ani maa 63 maa 200 ani 18 lase ni ye diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ bana ye maa mun sɔrɔ diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na lase bana in a kɛra sababu ye ka gɛlɛya don a ye fɛn bɛɛ gɛlɛya a ye fɛn bɛɛ lajɛlen gɛlɛya jago sira kan tagama sira kan avion sira kan sari diɲɛ fɛn o fɛn bana in a ye gɛlɛya lase a ma kosɛbɛ an bɛ se k'o fɔ bana yɛrɛ filɛ sisan a kɛra kɔlɔlɔba ye nin y'a san 2 de salon iji ma se ka kɛ ɲinan fana lase ko iji tɛna kɛ maa 60 ko le kan ka a kɛ wa maa 60 fana lase o yɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ magankan fɛ yen nɔ ɲinan étranger si sen tɛna y'a la nin y'a san 2 de depuis 2019 an yɛrɛ bɔra yen nɔ lase iji ma kɛ fɔlɔ o b'a jira k'a fɔ diɲɛmaw o bɛ ka vraiment a ko gɛlɛyalen don lase ala ka se ka ko nɔgɔya diɲɛ kurukara bɛɛ bana ye maa mun sɔrɔ maa 100,000 maa 79 maa 100,000 ani maa 1,179 maa 24,000 ani maa 510 an bɛ se k'a fɔ a ye maa mun sɔrɔ diɲɛ kurukara kɔnɔ maa mun nɔgɔyara lase maa mun nɔgɔyara o ye maa 1,163 maa 1,163 maa 545 ani maa 821 ani 21 lase a ye maa mun ta diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maa 3,000,000 maa 876 ani maa 927 lase maa minnu y'a vaccin kɔni kɛ pikiri kɛ o maa 1,000,000,000 maa 675 ani maa 985 252 ani 2 o b'a jira k'a fɔ a ye bisibasa don diɲɛ kurukara kɔnɔ lase a bana in kɔni kɛra sababu ye ɲinan fana ko iji bɔra a ma a kuma cayara kosɛbɛ lase minisiri min ɲɛsinnen don an ka diinɛ ko ma n'o ye Mamadu Kone ale ye kibaruya bɔ ka bin an ka jɛ lase minisiri Mamadu Kone ale ye kibaruya bɔ ale de ɲɛsinnen don an ka diinɛ ko ma n'an ka bato ko ma lase Mamadu Kone ale ko cogo di kibaruya la iji ko sira kan san 2021
labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la sharika lak ko te ɲina dasi ministre ko cogo di Maliens, plus précisément silamɛw, an bɛ a fɔ aw ɲɛna bi k'a fɔ an fari folen tɛ kosɛbɛ mais ni ala ye ko min kɛ an bɛ to ala kɔ kibaruya min bɛ yen ni an bɛna la aw tulo kan bi kibaruya duman tɛ mais kibaruya jugu tɛ ala fɛ ni e mɔgɔ min ye ala ka ko taabolo faamuya o ye kibaruya jumɛn ye don sanu aw b'a kalama k'a fɔ heji bɔra a ma an bɛɛ anw jigi la ɲinan kan n'o ye 2021 k'a fɔ ko heji bɛ kɛ mais anw ɲinan wolomatɔ anw balila ka kibaruya sɔrɔ kibaruya gɛnni ka bɔ Makan jamana kan k'a fɔ ko ɲinan heji bɔra a ma k'a tɛna kɛ bilen tuguni information gɛnni na k'a sɔrɔ o Makan jamana kelen in o ne ye aw rassuré fo kana se dernière minute ma k'a fɔ ko heji bɛ kɛ hali waati minnu na ni rumeur bɛ fɔra k'a fɔ ɲinan heji bɛna da mɔgɔ ba 600 ma ou bien ba 60 ma ni rumeur ni fɛn o fɛn n'a kɛra an ma sigi dɛ anw ye weleli de kɛ anw ye ɲininkaliw de kɛ n y'a dɔn kuma min bɛ fɔra nin ye rumeur ye tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ o yɛrɛ bɔra aw ɲɛna ka a rumeur bɛɛ nkalontigiya a bɛɛ y'a mɛn. O le hakilina miiri kosɔn Mali agence de voyage o ye baara kɛ ni hakilinata ye ni danganiya ye k'a fɔ ko heji bɛ kɛ parce que o le fɔra anw ɲɛna agence an bɛ aw fo ka a barikala aw ka cɛsiri ani aw ka yɛrɛ di maliyɛndenw ka heji organiser ko ɲuman agence tiɲɛ na a ye dannamɔgɔ ye tiɲɛ na aw bɛ aw ka jamana fɛ. laɲini min kɛra aw fɛ agence aw y'a kɛ mais fɛn min a seko taara a seko tɛ a la maintenant haji directeur a n'a ka adjoint a n'u ka baarakɛla bɛɛ foli da tɛ ne bolo k'o fo ala de b'o fo parce que ko o ko kan ka kɛ o ni agence ni ɲɔgɔn cɛ o y'a kɛ ne en tant que ministre ko o ko kan ka kɛ o ni ne ni ɲɔgɔn cɛ o y'a kɛ fo kana gouvernement bila stand by la k'a fɔ gouvernement tɛ yen maintenant haji directeur a bɛ ne fɛ yen su fɛ don dɔ bɛ yen a bɛ ne fɛ yen su 2 heures du matin a ka muso b'a wele a bɛ téléphone passer ne ma ko n bɛ ministre fɛ yen danayabaliya t'a la koyi mais a bɛ siran o kuma na mun b'a la o y'a sɔrɔ an bɛ ka baara kɛ dugu maa na a kɔnɔna na dɔw yɛrɛ ja tigɛra u ko monsieur le ministre o ɲinɛna k'a fɔ ko ministre tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ o waati la monsieur le ministre a tɛ ɲɔ taa nin ko ɲɛɲini décision min don jamana mun bɛ yen n'o o sɔgɔsɔgɔtɔ bɛ an kun a ye o bɛɛ touché diɲɛ jamana bɛɛ de b'a la a ma fɔ ko maliyɛnw ko anw ka taabolo ma ɲi ko an de taara o kosɔn a y'a ye jamana dɔw bɛ yen k'o yɛrɛ ma susu k'o yɛrɛ ma diya u ka jamanadenw ye o kun y'a fɔ ko kota bɛ o bolo adamaden to e yɛrɛ cogo la a waati n'a fɛn kɛra ne ka directeur Abdul Fattah walayi cɛ nin ye hɔrɔn ye. Mais min fɔ an ɲɛna ne de b'ale sanfɛ ale de kan ka ale publicité kɛ mais n bɛ min fɔ an ɲɛna hɔrɔn don a ma dogo ni baara kɛ a ma foyi kɛ o kosɔn n y'a dɔn min kɛ ko hɔrɔn don ne ma sɔn ni agence kelen si ka sigi ka kuma ko an bɛ ko dɔ fɛ an ni ɲɔgɔn cɛ agence fɛn fɛn ne ye n wele ko taa Abdul Fattah fɛ ale de b'a ɲɛnabɔ mɔgɔ si tɛna fɔ ko ne ni ministre ye nin fɔ tan ministre ko k'a kɛ tan n t'a kɛ bi ni ala sɔnna ma n t'a kɛ sini. N'i ye ka confiance ɲini mɔgɔ kan surtout silamɛ ye tɛmɛ mɔgɔ ka silamɛya la i bɛ to a kɔfɛ i bɛ baara contrôler a bolo mais t'a dogodogo fɛ a fɛ o ye an ka taabolo silamɛya kɔnɔna na walayi a ye baara nin kɛ fo ka se a wasa ma an tora o kɔnɔna na rumeur n'an y'a mɛn an tɛ sigi dɛ Arabie Saoudite ka ambassade bɛ an fɛ yan an b'o wele ka sɔrɔ ka wele kɛ fo ka dugu yɛrɛ kɔnɔ u ko an ma ko an ka la ka sunɔgɔ k'u bɛ kota ko de ɲɛnabɔ sa k'u n'o ɲɛnabɔ dɔrɔn k'an ka kota dɔ fɔ an ɲɛna an nana fɔ ko nin ko bɛ taabolo min kan a tɛ ka tile anw b'u ka agence fa an ba t'o la population ka sousɔn ka ca
sabu ya wari ne ka dun o ya to be ko yi be nyina ka so kuma kalama o ya mre fran nya ka dun wallahi ni afa be juru so heni chen abe min chen aja su ma to chen e de kren ma donc akana mo su sone ko bisi ya ka fo ko do kumbe ko ba ka wallahi mo shi ta kalama aw ni chen me dikati hakema ni di maniate ne ga dugu do ra ni islamate sama so yoro kanglo ne ba na awe du kate munta alabalo awe leru munta mo ye hona ka gele de ma an tutoli anora bele kuna fa zonat ana kuna khadin anji anja wa me ka jenayi ala ka bo aboda ni ma fe mani population mun be no ga hinita ye ala kama hinita ye mun ga hinita te ka fo afro kwa ye kata ma fledro fem ga hinita ye ala ye kama ye au ka fam ya ka fo ni ala ma fem latige o te ke so fem be dine gemana ke ka limanya ku sira maka fo ba kata ma ja ye ra men dila ala ka fo ala be ni na hiji barki di ema awa abe di ema fana sila shita awa dinele ko awma slame ne ma wale takaba ne ma se ka ke abaraji be di ema ne du wale ta fe ka ke pu de to ka sele ne ma ke fo te ke e kun di muna ne dara o kuma na ka fo ko ne ka prophète ba ala kara muhammad sallallahu alaihi wasallam ko yo fo ndara mali heyden febe fi aka warsara wagema ni nyene nyumaye babeta ma kata hejike kata alkaba fle kata alaka sallallahu alaihi kata aziyara wallahi aba heji bari da famjira awma sina shiti ara ko kunde kata fa ku na yakoi ko kunye hakna mille ko so aw kanyari ni awreye awe wari min bo akata ka fo ay saraka dole bila aw ni ala che hanni akra ka awara mene ko fe nto suete aka wari nto atibu bolo adama de ko ka chade insha Allah rabbul alamin ni hejile be kono e million flani ko min bo u be million sabani ko min bo ama ke fen bo heji woto heji kama deburiye ala na ko rek eye mini e amne sawani e ta sema ke eye aywa ala be so ye fen chugo do ene ajansu ambe afuka abakala abdul fatah ambe afuka abakala angamu antawara ni maja ashiye hejita anu sojambe auka ote hejide klengensa hejide klengenle baka wasara ayaye me abebe sa au klengenye e no borama auka zumajika jude maliyon auka solis ajansi no akara fufu ma ni ansoro akara banu jekuri ka be kan lamni an kele tekwe je jona bello abike todi ni ala ni ke o de chekai ayani ni ala fe banani islamara anta ko banadu anga islamaya ambal umma ante banani na ante fiene me banani koni ako koni ke abe du ko de ka min ni tibara du ko de ka min no ka seno ka yakwa bu obolo an sina foyi kɛ mun bɛ se ka an kun a kɛra o la an b'an ta mun an tɔgɔra k'a fɔ ala k'a ɲɛ an bolo ala ka jamanadenw soulager nin ko silamɛya ala k'a kɛ hɛrɛ silamɛya ma ala k'a kɛ silamɛya ma hɛrɛ ye ala k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen ma hɛrɛ ye ala ka an kisi ka an tanga jamana ala ka jamana bɔ bolo la gouvernement ko min n'a sigira an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye a n'a ka premier ministre ani ala ye anw lajara bi aw silamɛw ka ɲɛnɛ ɲuman kɔfɛ ka anw bila ni wo ni dara ala k'a ɲɛ an bɛɛ bolo an bɛ baara fɛn fɛn kɛ an y'a ɲini ala fɛ ala k'a to an k'a kɛ ale dɔrɔn kama kana kɛ mɔgɔ kama ala an bɛ baara fɛn fɛn kɛ k'a to an k'a kɛ e kama a kana kɛ mɔgɔ kama ala anw bɛ baara fɛn fɛn kɛ a to an k'a kɛ e kama a kana kɛ mɔgɔ kama silamɛya diinɛ ala k'a dɛmɛ ala ka silamɛw dɛmɛ ala k'a hɛrɛ k'an ye wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam, monsieur le ministre Mamadou Kone. N'atla aka korofo nyana kosɛbɛ ala mana mun latigɛ o de kɛ an b'a bila ala ka minɛn kɔnɔ o ye tiɲɛ nin wa jara fɔ ɲinan fana Egypte na yen nɔ n bɛna kɛ san 2 ye
lasi depuis an yɛrɛ bɔra yen nɔ 2019 fo sisan an bɛ se k'a fɔ ji ma se ka boloda ka sababuya kɛ covid bana o sababu ye hali n'a y'a sɔrɔ a kɔni kuma dɔ fɔ agence ninnu an yɛrɛ nani an ye jamukan k'u kan Mali agence tiɲɛ yɛrɛ la u k'u ka yɔrɔ maja cogo min k'a ɲɛfɔ cogo min ani u bɛ baara kɛ cogo min lasi kelen tɛ dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ i bɛ ala ko de la i bɛ kira ko de la i bɛ mɔgɔw ka wari minɛ ka kila ka taga mɔgɔw degun mun b'a la lasi ala de b'a dɔn an yɛrɛ bɔra yen an yɛrɛ kɛra i b'a fɔ ko agence de b'an bolo ka sɔrɔ a bɛɛ kɛra mɔgɔw an yɛrɛ kɛra i b'a fɔ komi an deli kɛra ka taga agence dɔ de tɔgɔ la ala ni adamadenw ka ci maakɔrɔw maaw fara ɲɔgɔn kan dɔw ka sira tɛ mɔgɔ la dɛ ala ka hakili ɲuman di a ma ɲinanta kɔni nin y'o kibaruya ye lase an bɛ se k'o fɔ lase hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ sɔɔni an n'an ka kunnafonidila fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin sanga in na olu bɛ maison de jeune la n'o ye cɛkɔrɔbaw ka maison ye n hakili la wulikajɔba dɔ bɛ sɔngɔda in na an ka masisaraw jɛkulu maa dɔw fɛ u bɛna jɔnjɔn trophée di Sheriff Usman Malan Haidara ma an ka lasigiden min nɔ Haji Dunbiya an n'a tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'a kɛra cogo min lase hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ a jirala k'a fɔ tiɲɛ na lase an ka lamɔ tiɲɛna kosɛbɛ an ka mara tiɲɛna ko fo mara ka segin so ni mara ma segin so ko jamana in a jɛra an ka fɛn bɛɛ lajɛlen de kan ni mara tiɲɛna dɔrɔn a jɛra fɛn bɛɛ kan n'i y'a jateminɛ an ka jamana in danbe jamana kun don hɔrɔnya jamana kun don wa hɔrɔnya dun tɛ saga mɔnɛ dɛ mun bɛ tugu mɔgɔ nɔfɛ hɔrɔnya ye mun de ye kumakan jogo ani kɛwale lase an bɛ se k'a fɔ mara kun bɛ an ka duw kɔnɔ mara yɛrɛ de kun bɛ yen mɛ bi duw kɔnɔ mara tiɲɛna mara tɛ du kɔnɔ mara tɛ bɔlɔn kɔnɔ mara tɛ kalanyɔrɔ la an b'an komi an bɛ taa jami mara tiɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la bi n'i y'an ka jateminɛ bi mara tiɲɛna kosɛbɛ mara dun tiɲɛna ni mara tiɲɛna a bɛ zi fɛn bɛɛ lajɛlen kan i ɲɛ yɛrɛ ni mara tiɲɛna a bɛ zi fɛn bɛɛ lajɛlen de kan nɛgɛ kɛrɛfɛ an bɛ se k'a fɔ mara tiɲɛna an ka génération i ka denmisɛnninw lajɛ an tɛ sɔrɔ o de ma sisan donkan na bi denmisɛnninw jamana denmisɛnninw bɛ k'a laki jamana denmisɛnninw ta bɛ ka tiɲɛ denmisɛnninw kan ka kɛ jamana siniɲɛsigi ye denmisɛnnin minnu kan ka kɛ jamana siniɲɛsigi n'o denmisɛnninw bɛ k'a laki kuma kelen a fa don tan kuma kelen a ba don tan gɛrɛ na tebarila b'a don tan saribɔn b'a don tan tevɛri b'a don tan te b'a don tan kuma kelen a b'a don tan kuma fila a b'a don tan e bɛ se ka to o banni na k'e bɛ kɛ maa ye dangaden e sen tɛna ye diɲɛ na wa e sen tɛna ye lahara la fanini banni gulɔ min dɔrɔgu ta zuɲɛ min sisa min bi an bɛ ala de bolo denmisɛnnin fitininw ka ba baara ma marifa de b'u bolo i yalala nɔfɛ l'insécurité totale lakanabaliya ka maaw bɔnɛ u ni na u yalala o nɔfɛ i ka moto nɔfɛ i ka mɔbili nɔfɛ i ka nafolo nɔfɛ i yalala tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ka jamana in an bɛ wagati dɔ la sisan an t'a dɔn an b'an komi an bɛ taa jami lasi dɔgɔkun in kɔnɔ mɔtikaw fɛ na denmisɛnnin 3 de filɛ k'a minɛ denmisɛnnin fitininw n'u cayara yɛrɛ san tan dɔɔni olu de filɛ k'a minɛ bantiya la bingali wale la marifa b'u bolo u mugu ci maaw la ka maaw ka bolimafɛnw minɛ u la kawural mɔtikaw fɛ yen u bɛ suyɛnniw kɛ u bɛ maaw ka fɛnw suyɛn denmisɛnnin fitininw moto 2 yer'u bolo marifa yer'u bolo n'u ka fusil AK-47 tiɲɛ na a gɛlɛyara parce que dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔ samedi tɛmɛnen kununko samedi tɛ o dara mun kan an yɛrɛ denkɛ Maru Senpara Dumanzanakaw fɛ yen nɔ Nafaji parce que a ka moto sanfɛ alala moto sanfɛ ka mugu ci a la o mugu ci a la lase o y'a sɔrɔ u taara n'a ye dɔ y'a cɛ ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ fana banna ka maga la Gabriel Ture la ko f'olu ka a kun dɔn
fo ka dugu jɛ a ka telefɔni mun b'a bolo la sa a ka telefɔni fana ɲɔgɔn sɔgɔlen don kɔdi b'a la bon nin fana ye telefɔni ko ye an ka telefɔni min na an bɛ ka kɔdi k'a la n'i ye kasara sɔrɔ n'i ye accident sɔrɔ nin kan ninnu mana na sisan fo ka dugu jɛ de u ka mɔgɔ sɔrɔ weleli kɛ a dɔnna kɔlɔlɔw b'a la an yɛrɛ den de don lase u ye mugu ci a la a kan na a kun bɛ urgence kɔnɔ ye lase an bɛ se k'a fɔ alamisa don bana ma ɲa an tɛ na kunu jumadon sɔgɔma a janaja kɛra balaba 9h wagati bon a filɛ ni ɲɔgɔnna caman adamadenw bɛ ka bɔnɛ nin na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne sariya ma jɔ a jɔyɔrɔ la ne wulikajɔ ma kɛ mali kɛra n t'a sidɔn ye dɛ i yalala nɔfɛ i bɛ bɔnɛ nin na wa fu lase kamalen mun filɛ ka bɔnɛ nin na a lase ale fana bangenen a ba de tora muso kɛlɛ la a ba tora muso kɛlɛ la n'a fɔra mun na faga cogo nana kɛ nin an ka jamana in hinɛ banna makari banna denmisɛnnin mara tiɲɛna olu bɛ ka zi an ka fɛn bɛɛ kan ala ka hakili ɲuman di an ma nin filɛ ka kɛ nin denmisɛnnin ninnu fana minɛna marifa b'u bolo lase denmisɛnnin fitinin a dɔw yɛrɛ n'u minɛ k'u bisi sinji kasa yɛrɛ bɛ b'u fɛ bon denmisɛnninw olu de kelen don sisan bingalikɛla k'a sababu kɛ dɔrɔku juin u ye sisan minnu ta c'est trop o kelen don k'an ka jamana fantɛn sinɔn adamaden yɛrɛ ala ye adamaden yɛrɛ dan nature mun na nin kɛwale dɔw bɛ yen nɔ i se k'a kɛ o fo dɔrɔku ni fɛnw kɔnɔ u falen de don gulɔ ni dɔrɔku la ala k'an kanda dɔrɔn an bɛ ala dɔrɔn de bolo n'i bɔra i ka so n'i sera i ka so i bɛ ala tanu i bɛ bɔ i ka so i bɛ t'i bɔnɛ ni na mana ko wa nin kɛra 22h wagati de ala ka hakili ɲuman d'a ma lase jɔfɛn o jɔfɛn a bɛɛ ye dafɛn ye an ka jamana in nin waati in na a gɛlɛyalen don kosɛbɛ an ka dɔnkilidalaw ani an ka artisiw ma kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ dɔgɔkun in kɔnɔ yɔrɔ an da sera an ka tɔgɔtigiw damadɔ kan an ka catiribɔla dɔw olu ka kow kɛra olu kɔni sigira an bɛɛ ala ta ye wa an bɛɛ lajɛlen bɛ segin ala yɔrɔ Gino Ronaldo n'an ka ma dɔgɔnɔ ale kɔfɛ Maimuna Hélène Diarra lase ale kɔfɛ an bɛ se k'a fɔ an ka ni donmusoba in n'a hakili a yɛrɛ médiaw caman sɔrɔ Tata Bambo Kuyate a tɔgɔ yɛrɛ de ko Fatumata Kuyate o Tata Bambo in bɛɛ b'a kalama Modibo ka waati lase ko mun ka di mun ye o ka di o ma hakili a kɛra o dɔnkili de nana ko mun ka di mun ye jagoya furu o ka dabila lase ko mun ka di lase o ka di o ma kuma ko mun ka di kuma o ka di o ma k'an ka na diyaɲɛ furu la ko bɛ jagoya fanga muso tun bɛ siri karata de k'i seko t'a la hakili a ka wulikajɔ o dɔnkili yɛrɛ o de dara ale tɔgɔ kan kosɛbɛ a kɔni fana seginna tiɲɛ so a bangera san 1950 san 71 denw caman b'a fɛ mɔdenw caman b'a fɛ lase an bɛ se ka o fɔ an bɛ se k'o fɔ lase ko tɛmɛnen fana an yɛrɛ teri an baarakɛ ɲɔgɔn lase n'o ye Sefu Kone ale fana tun ye Sotiba kaburudon hakili ale de tun bɛ wari minɛ maaw la k'a fɔ banni mana kɛ a b'a fɔ yanni an ka Dubayi an bɛɛ a ka di ye a man di ye i bɛna yan nɔ lase an ka dɛmɛ kɛ o dɛmɛ de bɛ kɛ ka misiri ba o dɛmɛ de bɛ kɛ ka kaburudon baara yan nɔ ale fana seginna dɔgɔkun in tɛmɛnen dɔgɔkun in kɔnɔ tɛnɛn don ale fana seginna tiɲɛ so an bɛ dugawu kɛ a ye ala ka badabada dali nɔgɔya a ye lase an bɛ se k'a fɔ an ka premier ministre kura n'o ye Sokɛli Kokala Mayiga ale de bɛna kɛ premier ministre maa 23nan ye minnu sigira ale ye maa 23nan ye an bɛ se k'a fɔ tɔw ka ca kosɛbɛ ni an ko an bɛna da don bɛɛ lajɛlen na wagati koronin kama u kɔni ka wulikajɔ ale ni jamana ɲɛmaa Asimu Goyita u kɔni bɛ wulikajɔ kɛ u ye kuma fɔlɔ min fɔ u y'a jira k'a fɔ an ka jamana in bɛɛ b'a kalama an ka se ka dɔ bɔ terrain de vie la musakaba minnu bɛ kɛ n'a u y'u ka fɛn na
o caman ka se ka bɔ a la hali n'a sɔrɔ Assimi Goïta kɔni y'a jira k'a fɔ wari min bilalen don n'a bɛ di jamana ɲɛmaa ma kalo o kalo $150,000 mun k'a b'a tila 3 ye tila kelen a b'o ta a bɛna fɔ $50,000 o bɛ kɛ a ta ye $100,000 ko o na taa da wɛrɛw fɛ ko jiw ko kuranko ani dekun minnu bɛ maa minnu kan ko na o wari kɛ k'olu baara premier ministre fana a ɲinina ale fana fɛ pour que u ka se ka o kɛ cogo min ani u ka se ka wulikajɔ kɛ jamana bɛ dekun min kɔnɔ sisan dekun in ka se ka ban cogo min lakana ka se ka sabati kalata mun n'o ye o ka se ka labɛn o cogo ɲuman na cogo min premier ministre Sokɛli Kokala Mayiga dɔgɔkun in kɔnɔ ani maa caman ɲɔgɔn ye ani kiiri fana kan ka tigɛ maa minnu bɔnɛna o ni na juillet kalo tile 10 ani tile 11 tile 12 Mamudu Diko ka misiri kɔnɔ Mamudu Diko fɛ yen ko fana tiɲɛ ka se ka dɔn cogo min na an bɛ se k'a fɔ o de kɔni ye o ye lase ko premier ministre fana ani maa caman o ye ɲɔgɔn ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ a ye wulikajɔ kɛ premier ministre kɔrɔw caman ani ye ɲɔgɔn ye o kɔ tɛmɛnen fana a sera an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw caman fana fɛ yen nɔ ani maa caman kɔni ye ɲɔgɔn ye hali n'a sɔrɔ premier ministre kɔrɔw caman ani ye ɲɔgɔn ye ani dugutigiw lakaw ka se an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ma ani mɔgɔ caman ɲɔgɔn ani mɔgɔ caman ye kuma caman fɔ pour que a ka baara daminɛ a kɔni o kɛra hali n'a sɔrɔ Mukutari Wani a jirala k'a fɔ kɔni n'o de ma se ka ɲɔgɔn ye a y'a ɲini a n'o ka se ka ɲɔgɔn ye ko o ma jɛ n'a a ye olu kɔni u ma ɲɔgɔn ye an bɛ se k'o fɔ o kɔni o kɛra lase hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ jamana ɲɛmaa mun b'a la sisan Assimi Goïta ale fana ni an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ conseil islamique maaw hakili la a y'u bisimila u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɔrɔfɔ caman kɛra a y'a jira k'a fɔ jamana in bɛɛ de ta ye u ka se k'u dɛmɛ u ka se ka jamana in baara cogo min ni jamana in ɲɛna k'a bɛ ɲɛ an bɛɛ lajɛlen ye o wulikajɔ olu kɔni baara olu fana bolo dara hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ Sherif Usmani Malana Haidara ale fana tun bɛ tagama na dɔgɔkun jan tɛmɛnen Kayikaw olu fɛ yen nɔ a kɛra bonyaba ye ani bonyamasegin caman u ye wulikajɔ caman kɛ yen nɔ hakili la ko misiriba dɔ jɔra soba dɔ jɔra Sherif Usmani Malana Haidara yɛrɛ ko tɛmɛnen fana o ye dɔgɔtɔrɔsoba dɔ fana jɔ hakili la wulikajɔ kɛra kosɛbɛ o kɛra Kayikaw olu fɛ yen nɔ a kɛra Jamakoden dan ye ko Kayikaw ko nimisi wasara kosɛbɛ wa ko a diyar'u ye kosɛbɛ hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na lase maaw bɛ ka Sokɛli Kokala Mayiga u bɛ ka kuma sigi a kulo la dɛ munna o y'a to jamana in kuma ka gɛlɛn kosɛbɛ n'i kumana i ka kuma kɔrɔw bɛ maaw bolo dɛ ani sisan kuma minnu bɛ ka kɛ lase o de y'a to a baara ka gɛlɛn mɔgɔ minnu bɛ premier ministre mɔgɔ minnu bɛ ka baara kɛ surtout olu tun bɛ M5 kɔnɔ waati min o ye kuma caman fɔ bi na ni fana ye baara ta jɛkulu dɔ fana faralen don ɲɔgɔn kan k'u fana bɛna kɔ da a kɔ la parce que an ka jamana in o de y'a problème ye n'i ye dɔ kɛ i kana ɲinɛ dɛ n'i fana nana i ye mun kɛ maaw la bamananw ka kuma tɛ ko n'i ye mun kɛ cɛw la o segintɔ fana b'o k'i la dɛ mais ne kɔni fɛ an ka bɔ o kɔnɔ an ka taa juru sara dabila jamana ka ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogo min an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ o baara la cogo min hali n'a sɔrɔ ale tun y'a jira fɔ CNT ko ale tɛ o lakodɔn ko k'o ci k'o ma sigi sariya kan o kumaw fana fɔra ani sisan ale bɛ ka lakodɔn fana o ko kuma ninnu kɔni k'u bɛ ka ɲɔgɔn majɛ kosɛbɛ an bɛ se ka o fɔ kunnafoni o kɔnɔna na hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ ani UNTM maaw fana olu ye ɲɔgɔn ye olu y'a jira k'a fɔ tiɲɛna lase olu kun tɛna wuli mais u bɛna wuli o y'a to ninnu ka sigi k'u bɛna tile 10 d'u ma fɔlɔ ni tile 10 tɛmɛna u ye laɲini minnu kɛ n'u tun bɛ k'a kɛ u k'a kɛ n'a u b'a nɔfɛ parce que k'u tɛna a ko bila dɛ ko a ko olu kɔni bɛna u ka kɛlɛ u b'a daminɛ tuguni olu y'o de fɔ k'u bɛna u ka kɛlɛ k'u bɛna a daminɛ tuguni u ka kɛ minnu bɛ k'a ɲini
tiɲɛ na an dun y'a fɔ nin wagati ninnu tɛ a wagati ye dɛ o k'a to nin wagati ninnu ka tɛmɛ fɔlɔ kana n'an bila mankan wɛrɛ la fɔlɔ an bɛ bisibasa la an bɛ n dolen kun n'an tora o bisibasa la ala k'an kisi dɛ ala k'an kisi mɔgɔ caman y'a jira k'a fɔ lase gouvernement mun sigira ko charte ani constitution k'a o sɔsɔra ko bɛnkan kɛra mun kan k'a bɛ fɔra minisiri kana tɛmɛ minisiri 25 kan ko minisiri kɛra fo 28 k'u bɛ ka délégué mun fɔ k'a bɛɛ lajɛlen ye minisiriw de an bɛ se k'o fɔ mɔgɔw y'a jira k'a fɔ olu yɛrɛ minnu sigilen filɛ nin ye olu ye sariya sɔsɔ n'u ko banza u ma sariya bato k'olu yɛrɛ fana k'u ma sariya labato dɛ o kɔni u y'o fɔ an bɛ se ka o fɔ an bɛ se k'o fɔ hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na an bɛ to kunnafoni kɔnɔ lase an bɛ se k'a fɔ présidentielle a ye secrétaire kura ale kɔni a y'o sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ jamana ɲɛma Assimi Goïta ale de ye o nana bila a ye n'o ye monsieur Mamadou Oulelade ale ye professeur principal ye enseignement secondaire la an bɛ se k'a fɔ ale de taara k'a kɛ secrétaire général de la Kuluba ale de kɛr'o ye an bɛ se k'a fɔ avec ara ministre n hakili la Assimi Goïta ale de kɔni y'a nana bila a taara ni degré mun ye an bɛ se k'a fɔ a bɛna publier an ka journal office la an bɛ se ka o de fɔ o kunnafoni na ka di maa o maa parce que hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ an bɛna lajɛ sɔɔni Haji Dunbiya n'i y'a sɔrɔ a ko bɛ cogo jumɛn na an bɛna lajɛ n'an sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ lase hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ an ka jamanaba Mali lase tiɲɛ yɛrɛ la ko nin wagati ka gɛlɛn kosɛbɛ ko fɛn bɛɛ lajɛlen de gɛlɛyara la vie chère an ka fɛn bɛɛ gɛlɛyara fɛnw bɛɛ lajɛlen dɔ farala sɔngɔ kan marchandise lase sogo ko sogo kilo bɛ bi fo 600 o y'a sɔrɔ sogo ninnu bɛ 500 de la 480 kana kɛ 520 ye mais bi k'a bɛ fo 600 tulu nɔnɔmugu ɲɔ kabaw lase ko nin bɛɛ lajɛlen de gɛlɛyara kosɛbɛ ani nafɛnw ko an ka jamana ye ko a gɛlɛya barika ka bon kosɛbɛ ko ni fɛn farala fɛn kan ko a tɛ bɔ a la dɛ ko wulikajɔ n'o ma sabati an ka ɲinɛ ɲɔgɔn na n'an ma ɲinɛ ɲɔgɔn na a ma ɲi dɛ ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma lase hali bi minisiri mun ɲɛsinnen don an ka denbaya ni an ka duko ma lase dɔgɔkun in kɔnɔ fana k'a ye wulikajɔ kɛ den dɔ tun bangera u tun nɔrɔlen don ɲɔgɔn na lase ka se ka wulikajɔ kɛ ka musaka sara a yɛrɛ tɔgɔ la a ma ta jamana ka kɛsu kɔrɔ a yɛrɛ tɔgɔ la pour que den ninnu bɛ se ka opération bɛ se ka kɛ cogo min ka se k'u bɔ ɲɔgɔn na cogo min na an bɛ se k'a fɔ ala ni se bɛ ala de école mun b'an bolo lase den 9 muso kelen y'an hakili la école sud-africain ka muso dɔ bɛ ale y'a bati ale ta kɛra 10 ye ale jiginna ale ta kɛra 10 de ala ka nɔgɔya an yɛrɛ amina parce que hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ wulikajɔba fana kɛra dɔgɔkun in kɔnɔ ka sababuya kɛ ko furu kɔnɔ dantɛmɛ walew mun ta ka kɛ ɲɔgɔn na cɛw ni musow bɛɛ lajɛlen ka dantɛmɛ wale mun bɛ ta furu kɔnɔ k'a lase ɲɔgɔn ma ko wulikajɔ kɛ pour que fu ka se ka siri a dan na o wulikajɔ olu kɔni kɛra furu ka se ka taa kɛ fo ka taa ɲɔgɔn bɔnɛ ɲɔgɔn ni na an ye wagati bɛɛ o bɛ kɛ n'a ma fɔ cɛ y'a muso bɔnɛ a ni na a fɔ ko muso y'a cɛ bɔnɛ a ni na ko furu ma dabɔ o kama ko furu to ye furu dabɔra mun kama hinɛ kanu ko to ɲɔgɔn ta la n'o banna furu kɔnɔ a ma se dɔ ka dɔ bɔnɛ a ni na a ma se dɔ ka dɔ jokin ka dɔ kɛ fiɲɛtɔ ye ko a ma dabɔ o kama ni an ma ɲɛ o kɔ ala ye mun da n'a man da yɛrɛ n'o ye furusa ye ko o ka wusa ka taga dɔ bɔnɛ a ni na jateminɛw ni y'a jira fɔ an ka jamana fana furusa cayalen don furu bɛ siri kari ntɛnɛn furu bɛ sa
ko fana sababu ye mun ye hakila o kɔni o ye ko ye komi ni kuma cayara kosɛbɛ. Ala k'a ɲɛ ka d'a ma, Ala k'a hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. Furu tɛ fo furu ka ɲɛfɔ furudenw de, muso bɛ di ɲɔgɔn ma, muso ni cɛ bɛ di ɲɔgɔn ma, o si tɛ foyi kalama furuko la. Ladilikan ma f'u ye, bilasiralikan ma f'u ye, fo de ka fɔ u k'a dɔn k'a fɔ furu kɔnɔ bɛɛ n'i ka hakɛ de don. Ne kan ka nin kɛ, ne man ka nin kɛ. Cɛ ka hakɛ ye jumɛn, muso ka hakɛ ye jumɛn, bɛɛ ka hakɛ ka f'i ye. N'o kɛra o de bɛ furu sabati kosɛbɛ. Hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ, dɔgɔkun in fana kɔnɔ kuma cayara kosɛbɛ. Dɔgɔkun jan tɛmɛna, a kuma cayara. O kuma jumɛn ye? N hakili la Imam Mahamudu Diko k'ale y'a jira k'a fɔ ko kafiriw, ko dɛmɛ man ka ɲini ka kɛ kafiriw fɛ, ko ka d'a kan ko ka i tɛgɛ bɔ kafiri dɔw bolo, ko ka a don dɔ wɛrɛ bolo, k'a bɛɛ ye kelen de. Hakili la kuma kɔni ye réseau minɛ, jaabiliw caman kɛra a la. Dɔw y'a jira k'a fɔ bɛɛ n'i ka faamu cogo don, bɛɛ n'i ka, dɔw ye jaabili kɛ a ko la. An tɛna an da don bɛɛ lajɛlen na. Olu y'a jira k'a fɔ ko ka Faransi to yen, ko k'an tɛgɛ di Irisiw ma, k'a bɛɛ ye Yahudiya kelenw de, ko o man ka kɛ, ko kafiri, ko mɔgɔ man ka dɛmɛ ɲini o fɛ. N hakili la maa dɔw y'a jaabi. Kuma kɔni cayara, mɛ bɛɛ n'i ka faamu cogo don. Ala ka hakili ɲuman o di an bɛɛ lajɛlen ma. Hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ. Mohamed Isufu Bacili, Rasibach, an bɛ se k'a fɔ a y'a yɛrɛ sɔrɔ, a labilala, a taara ka so. Hali n'a sɔrɔ a yɛrɛ jɛɲɔgɔn na, a kanubaw, olu de ye nin kɔlɔlɔ in las'a ma, ka d'a kan a kun minɛnen na ka taga ɲininkali. Ne ɲininkali kun banna, a kun bɛ segin ka taa ka so. Olu taara kɛ gazi ci, u taara kɛ siratigɛ ni pinɛji ni minnu ye. O de kɛra sababu ye ka nin kɔlɔlɔ lase a ma. N hakili la san ma ni seli ma, a kɔni sɛbɛnni kɛ ka yafa ɲini mun kɛ olu fɛ. Olu yafa ɲini kɔni n hakili la o minɛna. Ale kɔni y'a yɛrɛ sɔrɔ. Jaba sɔrɔla fana, ale fana kun minɛnen don ka sababu kɛ réseau sanfɛ ɲininkali mun bɔra. N hakili la mɔgɔ minnu minɛnen don caman bɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ. Hali n'a sɔrɔ tiɲɛna Turikɛ a ka wulikajɔ barika bonyalen don dɛ. Réseaux sociaux sanfɛ lase maa ma bi ka nɛni kɛ, maa ma bi ka burujali kɛ. Ka d'a kan an ye nin fɔ a mɛnna o, n ko wulikajɔ ka bɔ a ko la, ko ka kɛ nin ko in na. Vraiment réseaux sociaux sanfɛ kɛlen don maaba tɛ Mali la. Bɛɛ bɛ lagosi. Fanini banini karamɔgɔbaw, président, ministrew, maabaw, fanini banini, manamanakan. N ko tiɲɛna ne wulikajɔ ma kɛ ka sariya ta nin ko in na. An mɛnna ka nin fɔ, mais tiɲɛna Procureur mun wulilen don a kɔfɛ sisan, communicati Ture, vraiment an ka foli b'a ye. Procureur tɔw bɛɛ lajɛlen k'a ladege, wulikajɔ ka se ka sabati, lamɔ yɛrɛ de ka sabati an ka jamana kɔnɔ. Ne maa maa ye ko kɛ mun tɛ bɛn réseaux sociaux sanfɛ, la tɛ fanini banini mɔgɔ burujɛyɔrɔ, ka wulikajɔ kɛ i fa tɛ to, ba tɛ to, kumakan jugu, i tɛ miiri foyi la lase. Ne nin bɛɛ lajɛlen tɛ fɔ. An hakili la faamuyaliw ka sɔrɔ la. Réseau sisan a basigi bɛ ka na. Maa minnu b'a kɛ manamanakan ni nɛniw ye, lase k'u bɛɛ minɛ. An yɛrɛ bɛ réseau sanfɛ, an yɛrɛ ka baarakɛla don, mais a ma dabɔ nin kama. Ka kɛ fanini banini ni kuma lankolonfɔw ye, o tɛ ɲɛ. Hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ, dɔgɔkun in kɔnɔ, araba tɛmɛnen, ministrew ni jamana ɲɛmaaw u ka laadala ɲɔgɔn ye a kɛra. An bɛ se k'a fɔ jamana ɲɛmaa Asimi Goyita, ale yɛrɛ mun bɛ camancɛ fanga ɲɛmaaya la, ka fara ka premier ministre kan. An hakili la u ye wulikajɔ kɛ k'a jira k'a fɔ u kan ka baara minnu boloda, u y'a ta k'a kɛ sigiyɔrɔma 3, dɔw y'a kɛ fo 5. Lakana bɛ se ka sabati cogo min, ani an ka politiki ko cogoya yɛrɛ, yɛlɛma mun kan ka don a kɔnɔ, ani accord d'Alger mun n'a kan ka boloda, wulikajɔ jumɛn kan ka sabati a ko kɔnɔ, ani ka se jamana kalata minnu n'olu kan ka boloda, olu kan ka boloda, o wulikajɔ olu kan ka kɛ. An bɛ se ka fɔ o la, o tɛ? An bɛ se ka fɔ o la, an bɛ se ka fɔ o la, o kɔni o de kan ka boloda o cogoya in na.
nɛgɛ karafe Lasana Kulibali hali an bɛna lajɛ an ka cɛden an ka lasigiden an ka lajɛ n'an n'ale sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni kɔni ka ca kosɛbɛ kunnafoniw ka ca sente maaw n hakili la olu fana y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ o y'a jira k'a fɔ wulikajɔ ka se ka sabati cogo min bɛɛ bɛ lajɛlen b'a la k'i ka hakɛ ɲini ko jɛkulu olu fana b'a ɲini bɛɛ bɛ ka hakɛ ɲini jamanadenw olu ka hakɛ mina kɛ jumɛn ye jamanaden fanba olu fana bɛ droit ani taxe minnu sara f'u fana bɛna wulikajɔ de kɛ ka se ka wa wulikajɔ taxe ni impôt minnu sara f'a ka don jamana don sira fɛ a ma ɲi an bɛ se ka o fɔ o hukumu ale kɔnɔna na an bɛ se k'o fɔ o kɔnɔna na hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ araba tɛmɛnen n'o bɛnna juin kalo tile 16 ma don kɛrɛnkɛrɛnnen don denmisɛnninw tɔgɔla don ye denmisɛnnin minnu bɛ kare kɔnɔ ani gitɔrɔndaw la parce que u b'a fɔ les enfants de la rue ko olu de laban denmisɛnninw ko wulikajɔ ka se ka sabati o ni kalan ni ladon minnu ka k'u ye k'o ye jamana kɛtɔ ye ka bandiw de dilan hali n'i taara dugu kɔnɔ an ka yɛrɛ da la i bɛ denmisɛnnin fitininw k'u bɛ gɛrɛwuya kɛ o denmisɛnninw caman i b'u to o cogo la de bɛɛ jɛ kari kɔnɔnaw ni fɛnw kɔnɔ ye caman bɛ yen nɔ sisan u bɛ sonyɛniw kɛ u bɛ mɔgɔw ka fɛnw sonyɛ o b'u to la olu bɛna kɛ bandibaw ni zonbaw ye jamana yɛrɛ bɛ ka jamana kan ka wulikajɔ min kɛ ninnu ye pour que u ka se ka lakana cogo min u ka se ka mara ka ɲɛ cogo min ka se ka bila minɛn min kɔnɔ k'u tɛ bila o minɛn kɔnɔ k'o de kama i b'a ye olu de laban bɛ kɛ bandibaw ni zonbaw ye ka hadamadenw bɔnɛ o ni na n hakili la nin den kɔni kɛrɛnkɛrɛnnen na o ko kan pour que wulikajɔ ka se ka sabati a ko la cogo min a ko kɔni ko ka ca kosɛbɛ hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ lasi dɔgɔkun in fana kɔnɔ an ka maliden maa 110 olu kɔni laseginna ka na an ka jamana kɔnɔ ka bɔ Niger hali n'a sɔrɔ maa in fanba tun bɛ Alizeri de ani Libi gɛlɛyaw de kɛra sababu ye ka se ka u ka se ka refile ka na cogo min yɛrɛkun sɔrɔma dɔn sɔrɔ ye ka da ka degun ni tɔɔrɔ ko cayara kosɛbɛ an bɛ se ka o fɔ lasi jateminɛ dira k'a fɔ ko jamana capital ba minnu bɛ yen nɔ n'u nɔgɔlen don lasi ko Mali b'a la dɛ Mali sɛbɛkɔrɔ nɔgɔlen lasi Lagos fana b'a la an taara yen Lagos nɔgɔlen don sa lasi n'i ma fara ka fila manani ta i bɛ ba nɔgɔ ta siga t'a la dɛ yen nɔgɔlen bɛ cogo min a jirala k'a fɔ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ nɔgɔ min bɛ bɔ a kɔnɔ k'a bɛ se 1700 tonnes ma o b'a jira k'a fɔ nɔgɔ sɛbɛkɔrɔ o bɛ bɔ an ka jamana in kɔnɔ kosɛbɛ lase hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ kunnafoni cayalen don kosɛbɛ an bɛna wulikajɔ kɛ an bɛ se ka o fɔ cogo min na lase pour que an ka cɛden an b'a la n'an sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ mun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ maison de jeunes la Aji Dunbiya an b'a la n'ale sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ a na se ka kibaruya d'a ma baaraw kɛra cogo di baaraw bolodara ka da kan an ka manjisiraw k'olu k'an ka jɔnjɔn di Sherifu Usumani Malana Hayidara ma a ko kibaruya bɛ cogo jumɛn na a na se ka ɲɛfɔli kɛ an ye cogo min na parce que an bɛ se k'a fɔ an ka premier ministre kura a bɛ se ka ale fana ye yɛlɛma don a ka cabinet kɔnɔna na cabinet Mutari Wali tun bɛ cabinet mun sigi ale fana ye o yɛlɛma ka yɛrɛtaw sigi a ko kɔni bɛ ten an ka système dɔ fana an bɛ se k'a fɔ woyan ko la ale fana ale tun bɛ taa sɔrɔ an tila an ka potentiel ma o ye wulikajɔ kɛ ka kɔn ka se ka tasuma in faga cogo min système minnu bɛ a yɔrɔ la yen nɔ k'a bɛ se 3 ma olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka se ka o sabati
kɔni o kɛra an bɛ se k'a fɔ o ye wulikajɔ ɲɛna kosɛbɛ ni a ko kun kɛra ko a dekun barika kun bɛ bonya kosɛbɛ. Hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ lase an ka lajɛ an ka cɛden n'an ala sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ jateminɛw dira siraba kasara fana ɲɔɲɛlen don kosɛbɛ an ka jamana in kɔnɔ. Ni dun ye siraba kasara ta k'a lajɛ an ye mun fɔ a bɛɛ bɛ segin ka na an ka mara kelen de kɔnɔ. Ni mara tiɲɛna dɔrɔn a bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen kan. Siraba kasara fana ko a ɲɔɲɛlen don an fɛ yan kosɛbɛ. An bɛna lajɛ n'an an ka lasigiden an ka cɛden mun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ an b'a lajɛ n'an sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ko bɛ cogo min a na se ka ɲɛfɔli kɛ an ye n'an n'ale tilala an bɛ sɔrɔ ka nɛgɛjuru labila maaw ye ale ka laban ma sabati. An bɛna lajɛ ni an ka tila jamukan na n'an sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ lase an bɛ nɛgɛjuru labila nɛgɛjuru ka waati sera kibaruya kɔni filɛ ni kibaruya minnu n'an y'o sɔrɔ o ye nin kunnafoni tɔ ka ca kosɛbɛ. Kunnafoni tɔ ka ca an bɛna lajɛ a ko bɛna kɛ cogo jumɛn na. Siraba kasara ɲɔɲɛlen don jamana yɛrɛ aw ɲɛ b'a la cogo di a ka bolo jumɛn bɛ yen nɔ mun bɛ se ka fɔ gouvernement kura in ani jamana ɲɛmaa kura Asimi Goyita a ka ladilikan ani bilasiralikan n'a fɔra k'o fɔ a bɛ se ka jumɛn fɔ. Nɛgɛjuru kɔni labilala 20 80 14 72 20 80 14 72 lase fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ yanni ani maaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ. C'est l'indépendance, fini la colonie, mais ils nous ont pris pour qui? L'Afrique aux Africains, laisse-moi. Comment follow encore? Salam alaikum. Somɔgɔ bɛ di? Tɔgɔ ni jamu kan wele ka bɔ min? I tɔgɔ ni jamu fɔ an ye. Nafaji Ablaye. I bisimila. Awɔ. Awɔ. Tiɲɛ na. Awɔ. Merci n cɛ ale kɔni ta ko siraba kasara ko foyi tɛ ka kɛ minfɛn min kɔ. Nɛgɛjuru kɔni labilalen don 20 80 14 72 20 80 14 72 ne y'o kɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bila 20 80 salam alaikum somɔgɔ bɛ di i tɔgɔ ni jamu kan wele ka bɔ min? Baba Jara Garantibugukaw bɛ di? Baba i bisimila e bɛna mun fɔ? Awɔ. Amina. Awɔ. Jamana ɲɛmaa an fana ko ko u bɛ dɔ bɔ a la ko 100 sarada ko bɛna 30 bɔ a la. Jamana ɲɛmaa ale ye dɔ bɔ a la ko 150 min bɛ bila a ka bolo kan ko
ko bi duuru k'a b'o ta ko sigiyɔrɔma 2 ko bi don jiko ni kuranko bɛ maa minnu na ani dɔgɔtɔrɔso ko a kɔni y'o fɔ a ka kalanni don o tulo b'a la n tulo b'a la o b'a mɛn Amin arabi. Awɔ. O ye tiɲɛ. Awɔ. Merci Nche. An foli bi an filɛbagaw bɛ an ka foli bi Yamadu Tarawele, Sukulu Kulubali, ka se Fuseni Sako, an ka foli b'a fana an filɛbaga maa bɛ k'an filɛ an ka bɔlɔlɔ sira kan an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye. Lase hali bi nɛgɛjuru kɔni labilalen don 20 80 14 72 20 80 14 72. Lase an bɛ se k'a fɔ hali bi nin wagati na an ni an ka cɛden minnu bɛ maison de jeune la n'o cɛkɔrɔbaw ka so ye an n'o tɛ ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ jɔnjɔn o bɛ ka jɔnjɔn n'o ye jɔnjɔn ko di Sherifu Usman Mayiga Hayidara ma association an bɛ se ka fɔ olu ka o association ye n'an n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ o na se ka kibaruya di an ma. Voilà, au kɛnɛ kan sisan 20 80 14 72 habla. Kowe, cuento. Lasi salam alaikum. Allo salam alaikum. Ale ka laban ma sabati. Lasi an n'an ka mɔgɔw ka ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ. An kɔni b'a jira k'a fɔ ni mun bɔra la sa dimanche wɛrɛ ani a kunnafoni di an ka cɛden mun bɛ kɛnɛ kan nɔ Aji Dunbiya radio Dinkan n bɛ k'ale wele a na kɛ a ɲɛ gannen don baara la o bɛ kɛnɛ kan yen nɔ. An b'a fɔ a ka wele a ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye ne hakili la Sherifu Usman Mayiga Hayidara ale fana sera kɛnɛ kɔnɔ yen nɔ nɛgɛjuru ye 20 80 14 72 an da sera kuma caman ma ka se jamana gɛlɛyaw ma fɛnw gɛlɛyara jamana ɲɛmaa minnu bɛ sisan a bɛ se ka u bilasira ni ladilikan jumɛn ye an'u kan k'o ɲɛsin baara minnu ma n'u kan k'o kɛ o bilasiralikan o bɛ aw fana bolo. O kɔni o bɛ bɛɛ lajɛlen bolo nɛgɛjuru ye 20 80 14 72 20 80 14 72 Libéral Antenne do an da bɛ se ka don gɛlɛya bɛɛ lajɛlen na. Salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف؟ الحمد لله أنا رسول الإنرجي تفهم الحاجي بسيطه بريسيكما. Bada ne yɛrɛ balimakɛ Mahamadu Ahamada i kuma. Alhamdulillah an bɛ ka émission si. Awɔ. Bara an b'a fɔ a taabolo a ka ɲi inshallah. O diyara n ye. An bɛ min ka kuma na o de ye k'a fɔ. O ye tiɲɛ o de ka ɲi.
Donc, on va d'accord, il y a un gars avec la même point. siga t'a la Donc, comme une connexion, il faut savoir. awɔ An yɛrɛ b'a faamuya k'a fɔ jamana in n'i y'a ye accident ninnu bɛ ka caya. A fanba. I n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na maa min bɛ yen nɔ n'a bɛ ka jogo kɛlɛ kɛ jamana in kɔnɔ. Mɔgɔw la o de ye a sɛ. Usman Sirif. Usman Dramane Haidara. awɔ I ye kunnafoniya k'a fɔ ko jɔnjɔn kan ka ta ka d'a ma n'o ye reconnaissance dɔ ye. awɔ An y'a ye k'a fɔ kunun fo bi. Ale ka kɛlɛ min sira fɛ mɔgɔw de ye jogo ka ɲɛ. o ye tiɲɛ Lamɔ o ka ɲɛ. siga t'a la Maa minnu ka lamɔ ɲɛna n'olu ye wara ka bila bɔlɔn kɔnɔ. awɔ I tɛ foyi ye bɔlɔn kɔnɔ ni hɛrɛ tɛ. siga foyi t'a la tiɲɛ yɛrɛ la Nka ni lamɔ ma ɲɛ. Ni maa minnu ma lamɔ ɲuman sɔrɔ n'olu bilala kare kɔnɔ i tɛ foyi ɲini tɔgɔ tɛ. siga foyi t'a la N'u ye permis sɔrɔ hɛrɛ t'a la. awɔ N'u ye moto kura sɔrɔ hɛrɛ t'a la. siga foyi t'a la nin ye tiɲɛ Donc an b'a fɔ an bɛ kuma surunya mɔgɔ ka ca ni na ni sɔrɔli ka gɛlɛn. o ye tiɲɛ I yɛrɛ i ka baara in ala k'i bolo mɛn a la. amina yarabi Baara bɛ ɲɛ ni fɛn saba min an b'a dɔn o b'i la i bɛ baara min na sɔrɔ kanu ka k'i la. siga t'a la Filanan baara dɔnniya ka k'i la i ka formation kɛ i y'o sɔrɔ. tiɲɛ A sabanan o de ye i k'a wa ma. o ye tiɲɛ n'ala sɔnna ma n'ala ka an y'a amina yarabi an ka dugawu b'an dɛmɛ amina yarabi kamankile an b'a fɔ o la assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ fo. o diyara an ye kosɛbɛ an bɛ yɛrɛ fo merci kuma kamankile lasi ne yɛrɛ dɔgɔkɛ mohamed kuma balimaya boutique a ka boutique ba in filɛ nin ye misira lasi n'i sera yen nɔ mobili pièce ka fara navigateurs kan lasi a bɛ ninnu feere balimaya boutique mɔgɔw ka taga sanni kɛ an ka boutique ba in kɔnɔ a sɔngɔ ka di wa minɛnw qualité ka ɲi wa minɛnw ka ɲi i mago bɛ mobili pièce la i mago bɛ mobili yɛrɛ la i mago bɛ navigateur la i b'a fɛ i ka so ka suma a ka kɛ dama Mohamed Kuma Lafiyabugu an ka foli b'a ye a k'an ka foli fɔ an ka musokɔrɔba n'an ka denbayaw bɛɛ lajɛlen ye merci 20 80 14 72 nɛgɛjuru labilalen don 20 80 14 72 lasi bataki wɛrɛ nana ale ko k'ale bɛ an fo k'an barikada ko jamukan tagabolo ka ɲi kosɛbɛ lasi merci lasi bataki wɛrɛ nana ale ko k'ale bɛ an fo k'an y'a bɛɛ fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnen an ye mun fɔ denmisɛnninw ye jeunesse ko de diyara ale ye kosɛbɛ k'a fɔ an ka bi jeunesse ka baara kɛlen don mun ye kuma kelen fanini banini kulusi yɔrɔ gulɔmi dɔrɔkuta ko zuɲɛmi tiɲɛ yɛrɛ la ko de ɲɔɲɛnen don ko an y'o mun fɔ ko diyara ale ye kosɛbɛ merci mais tiɲɛ don fɛn in tɛ kɔnɔdimi tɛ quoi ɲɛdimi de don o de dɛ an ka jeunesse la denmisɛnnin minnu kan ka kɛ jamana siniɲɛsigi denmisɛnnin minnu kan k'u faw n'u baw bolo bɔ o denmisɛnninw de filɛ nin ye fanini banini kulusi yɔrɔ ni dɛsɛra ka kulusi kɔrɔ e ne se ka fani ba bolo bɔ kuma kelen a fa don ta kuma kelen a ba don ta baw e tɛ se ka nisɔndiya e tɛ se ka kuma foyi fɔ f'i k'i yɛrɛ fa nin f'i k'i yɛrɛ ba nin o ye dangadenya de ye o dangaden don e sen tɛ diɲɛ na e sen tɛ lahara la ala ka da la ala ye mun kɛ fu ye fufalaki o de ye dangaden ala kana kɛ dangaden ala kana dangaden bɔ an na nasi wagati korona 20 80 14 72 an ka la n'an ye maa kelen sɔrɔ an bɛ bi ta bila 20 80 14 72 lasine Aminata Tigana ale fana ko ala ka an bolo mɛn an ka baara la ko a ka foli b'an ye kosɛbɛ merci lasi bataki wɛrɛ nana ko a b'an fo k'an barikada ko ala ka sijan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman di an ma ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma 20 80 14 72 Negocia comigo na bola, negocia com ritmo na bola.
Albi abo kula. Salam alaikum. Allô, salam alaikum. Somo bedi. Ito ko ni jamu. Uncle Bila. Allô, Uncle Bila. Ito ko ni jamu. Retour tale kala fe. La sini bang ole bidla ja ka retour do bla kala fe. Sinon ante no solo de. La si batak wala nana ale ko kale bi info ka ambarkada ko ala kan bolo me parala. Merci. La sine ame bitabla ya wati sebakolo kuna wati mundira ma nyama sofo ni choko ame foldi bela jilema mo kuma kan lame munu kuma kan flefana anga bololo sra sanfe no kuma media e ani munu mi kan lame fana WhatsApp sanfe kada kan abe WhatsApp fana sanfe munu mi kan lame o sanfe anga folebo bela jelenye ame bitabla kuma etolenye ni dota do kuma bo wa kuma gal santade anga kuma kona na we kuma fo choko lando la mama gashila ko yafa bole fa ma siju ya tan kono ma shikoma fanye amina ka mau kuna foni ka mau blasra anga jega nyonga blasra de kuni tora mu meno no de kun dogara ko ka sawi anga bela jelenga hele de bola ala ka se ka lakana sabati anga jamana kono kan renye atinya okole lasi baro nyena ame bitabla ya ka kuma la solo we ni ba fa ka WhatsApp ka 66 68 48 68 76 68 48 68 amada Muhammad kuma ni awon lele ala ka claire ala ka suguja ala ka gasika foni baro nyena wa salam shukran. Si vous écoutez Énergie FM, vous êtes dans la cour des grands désormais. Énergie FM, la pub. Sida mun aka gabatar da guntun caman da auye kadan da jikan fitan gani da da jikan fitan sanan da ayin gunkiri ayin sun mun aka gabatar da gaskiya ta sai da nufin su ta sai da ne kuma ta dirati la ne jigina ga ba ba zai shi an tsara jigi ne kuma ta dirati la da ba mun jigina ga ba wa kadan da sai farkin sa ba din dole da shi kina wannan ina fa sai da rotita no le fond mo téléphone no sa ba sun jige ga ji ba ti zo fe adra sila ya Ronka na ga tu. Duk ma fa kita direct la ba ne jigana ba. No wole kun kun wole. Ya ni na dira ali baron fu butiki do. Itu de ba ko lo dum tu. Nterge aban do ku mo ibanu ku wa ai baron so mo kelen ko to mo na bibli bare blasina. Ni ma mi sira ka tani fo ko kelen durure. Ka kila ka sifar gu. O mo wana sa. Ko faru kwa. Ku be tike kelen ni ma. Ne mo soro wa ni daga ani wo ba sema. O fe ko de ke me ani mu ba. Ni sira bo fa lo ka ta me ko butiki do la. Ku be tike kelen ni ma. Ne ma sira nti so. Ku ko ko du kuma ba. Fo ko la wulu. O de ntan du. Ku ka sa ji ku baje o den du fo do faruka o be tike kelen de ma ni garje fati tiraji do o ni se ka mobi so ni se ka la den fe chama so o bra musu ne mo ne la ni bele de la fe ni kama e fi ka ni den pa fo pa kelen fi ni pa kelen ni le ni na ku ai ka bien d'avion fi ki ka moto ta fi
k'a yɛrɛ ka furuko lafi n ko sɛfan kelen tɔgɔ fila de b'a la. Ni maa o maa sera ka balimamuso furuko lamɔnɔ 500 fara ɲɔgɔn kan min ka sipariko ɲɔgɔnna san tɔmɔla tigi kelen bɛ d'i ma furuko kumaba bɛ 15 fara ɲɔgɔn kan balimamuso k'u ka jɛ furuko 5 fara o kan dɔrɔn tɔmɔla tigi kelen bɛ di e fana ma balimamuso sipariko sugu o sugu fara 120 fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ sababu ye e fana k'i ka tɔmɔla tigi sɔrɔ dugukolow ka ca nafɛnw bumɛriw firigow moto jakartaw wa hali dakabana mobili aw kana ɲina tirage dɔw kɔ dati falenna k'a bila juye kalo tile 10 na ala ka garijɛgɛ ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. Atamara, Zito, et le Mougo. Emma. Ça n'a pas de voilà. Quoi de bien, il y a de la boue, de la drogue, de la drogue. Ça n'a pas de voilà. Voilà, c'est le vocal de voter. Quel est le retard? Voilà. Voilà, il me m'a dit qu'on avait 2 ans de fragile. Mais c'est des motos avec un bureau pour elle. Donc, il y a un avocat à Caro pour quoi? Aw kɔni bɛɛ bɛ ka jiri ko madar o kuma mun de bɛ madar ko la. Awɔ e fana madar ko kɛ k'i ka karo ko dɔrɔn i b'i ja ye karo la. Wa o dɔrɔn tɛ dɛ hali n'i y'a kɛ k'i ka duloki fɔ kalo 2 tɛ sa a tɛ tigɛ. E m'a ye ne yɛrɛ bɛ karisa cɛ kun bɛ yan. Amadu a kɛ ye i ma bɛ mada ani ni bi mada ne bɛ mada safunɛ ka samara ɲɔ a safunɛ mugu ani a eau de javel ayi diɲɛ b'a ɲɔ tɛ yen ala a yi dɛ madar a safunɛ mugu ani a eau de javel an ka jɛya ko hami o banna fɛn min ye fini minɛnɔgɔ ani ka fara an ka bolimafɛnw kan ani sokɔnɔna a b'a a bɛɛ lajɛlen de ko n'u b'u nɔgɔ misɛnnin bɛɛ lajɛlen faga madari a bɛ dilan anw yɛrɛ fɛ yan bamakɔ zone